Morning, kuya. Papa-service lang. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Hello, Kuya Luigi. Wait lang, may dinaan lang ako dito sa Toyota Show. Nagpa-express maintenance kasi ako. Mabilis lang to. Okay, sige. Bilisan mo, ha? Sige. Kita-kits tayo mamaya. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Yun, thank you, ate. Hello, Kuya Luigi. Hello? Tapos na yung kotse ko. Ha? Tapos ka na? Sige, punta na ako dyan, ha? Grabe, bilis, ha? Sige. O, sige na. Bye-bye. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you.